देख बाय देख तो हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ। तो फ्रेंड्स क्या करिस काली जाल बसला नई बाबा जाल बसई तो जाल पूरा भयंकर माछ पड़ी बड़ा बड़ माछटे এই মাছর নাম কোন কমেন্ট করিস বালিয়া এটা কি লেখনা না তুই এত বাগো কোন না বসিজি हां বালিয়া বালিয়া পাগুয়া হ্যাঁ ই কালি তোলাই এ ডোড গুঞ্চিটা আমার ভয়ঙ্কর দেখাউছি আর কাটি না কাটিস না কই কাটি ଅଛି হ্যাঁ তা পিঠি হচ্ছে না এত মোটা এত মোটা না ডিজে ধইলো এড় বড় ইগ্রেডা এই সকাল থেকে মধ্যে যা বঞ্চিছিল বা सीधा कर तो सीधा कर हां बस 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 साप मुंड बोले काउंटाई ভয়ঙ্কর बस দেখাউছি बस ইমা সে টিকিটি देखा नई रे 8 किलो 10 किलो 15 किलो মলে নোটিস নাই 8 কিলো 10 কিলো কিলো শিগলা 15 किलो हेले तो कम हो কিডি কিডি কইলো तू काटी दो कुडी सेटा काई এই তଳ তଳ এই কাটিও না? হাঁ খাতা খাতা এই উচ্চা ওটা গাড়িয়ারে তুই ধরাই থাই ওটা না কেটে উঠছি তো अरेडा তু ক্যামেরাম্যান ফোকাস করনু পরফেক্ট কেড়ে জায়গা লিখি ধরা দেলা কোড়িতে ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିଲେ ପର हो ना এটা বজার নেই যা দেখিয়া কেতে টাকা আছে खाली मांस ना माने खाली এই রুই মাছ রখিদা ঘরে আরে বাবা কইছি হলা এই রুইটা রখিদা ঘরে হ্যালো পরি মাছ পড়ছি তু কোটা আইছিল দেখিউ মাছ বড় মাছ রে তোঠু বড় আনছ নাই চল 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 তুই দেখনু তোঠু বড় মাছ পড়ছি বা দেখ बाय দেখ কো মাছ কইলু बड़ा কো মাছ কইলু कोचा টিমি মাছ आ দেখ টিমি সেটা ডলফিন ঠিক না কি দূর মাছ দেখু ফ্লু টিমি মাছ हां तिमी ना और कोन চিত্তলা মাছ देखे হ্যাঁ ডরলু भय में काली हम देखे হে আছে দেখুনু এডি मु धरबी देखा धरबी ना और कोन करबी जाऊ ये हमारा गुलगला स्कूटी तो एबे बाजार जाइस सितौनी चल जिया चल जिया बाजार जिया देखिया केतना हो माछरा कौन करछ रे क्या करिस सितौजी वो देखि गोडरे पड़ जिवो आ रेडी हम टिकट टिकट टोकानो सितौजी पूरा निया फे जाली पूरा छिंचर गोड नेठी हाँ ठीक अच्छे रे रेडी खाली पाठ पढ़े भांडा कर रे तू कौन जाऊ हाँ चल 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 ये हमारा क्रिकेट फील्ड है यहाँ पर हम सब दिन क्रिकेट खेलते हैं तो सांग बर्तमान हम चलू मार्केट को तो चलो देखा माछटा केते टଙ୍କା होची कौन होची मार्केट बुलाली करवा कौन हल्के टिफिन करवा आज भोजी अच्छी गोटे आम फिस्ट अच्छी तो से करवा चलो चलो तो एमती आसला भूल मुझे पछड़ जाए था मुझे जानी एपटे आइली सन्डा भिडियो आस बोली देखिए ना कौन भिडियो भिडियो कर पठाओ हाँ पठाओ पठा की वन से पठाओ चलो सर पठाओ अरे ये कौन है वन से पठाओ ये बोला किले 100 ग्राम काट दो ठाकुर यहाँ पर हमारे चितल नंगा देखा ना ब्रो तो अलग पर देखा चितलटा आम 600 लबा
डिजार केते पैसा कौन चितल माछ आ से माछ केते पैसा ला ଚିତଳ ଦେଲେ କିଲୋ 170 ଲେଖେ ଦେଲେ ଚିତଳଟା ଆଉ ବାଳିଆଟା କିଲୋ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମାତ୍ର ବଡ ବାଳି ହେଲେ ଅଧିକ ଆସିବ କିଲୋ 120 140 ଲେଖେ ରଖନ୍ତି ଚିତଳଟା ଦେଲେ 170 ଟଙ୍କା କିଲୋ ତାହେଲେ ରେଡି ହଉ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲ ଆମର ହେଇଗଲା କେତେ 530 ଟଙ୍କା ହଁ ଚିତଳ ବାଳିଆଟା ମିଶେଇକି ହଁ ଚିତଳଟା ହଉଥିଲା ଆମର କେତେ 2 କିଲୋ 600 ଥିଲା ନା 2 କିଲୋ 600 ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ 2 କିଲୋ 500 ହିସାବ ଗଲେ 100 ଟଙ୍କା 100 ଗ୍ରାମ କାଟିଲେ ତ 530 ଟଙ୍କା ହେଇଛି ତାଙ୍କର 540 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି ଆଉ 40 ଟଙ୍କା ଆମେ ଟିକେ ଓପନ୍ କରିସ୍ ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ 100 ରେ କରିସ୍ चलो ଉପମା ବରା ଚପ୍ ଏଠି ତ କାହିଁ କରିଦେ ଏ ଠିକ୍ ଅଛି ରେଡ଼ି ଟୁ ଆମର ଲଙ୍କା ଟିକେ ଦେବୁ ଆସିଗଲା ଗରମା ଗରମ ବ୍ରୋ ରେଡ଼ି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଖାଇ ଚାଲ ଉପମାର ଲୁକ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଳୁ ଚପ୍ ଗରମ ଗରମ ଶୀତ ଦିନକୁ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗିବ ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଲଙ୍କା ଟିକେ ଲଙ୍କା ଚକଡ଼ି ଦିଅ ଲଙ୍କା ଦିଅ ଭଲ ଏଠି ତ ବ୍ରୋ ଲଙ୍କା ନା ଲଙ୍କା ହିଁ କାଢୁଛ ମତେ ଦିଅ ମତେ ଲଙ୍କା ଭଲ ମୁଁ ଲଙ୍କା ପରେ ଚୋବେଇ ଖାଇବି ନା ନାଇଁ ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ନା ଆଉ ପକେଇ ଦବା ବ୍ରୋ କଷ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି କିଛି ନବୁ ନାଇଁ ଆଉ ପକଡ଼ି ପକଡ଼ିବ ନାଇଁ ଚାମଚ ଅଛି ମତେ ଟିକେ ହାତରେ ଖାଲିରେ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବୁ କାମ ସରିଛି ମାର୍କେଟରୁ ଆଜି ଭୋଜି ପାଇଁ ଆମର ସବୁ ସଉଦାପତ୍ର କିଣା କିଣି ହେଇଯାଇଛି ସଉଦା ଦେଖିଦିଅ ରେଡ଼ି ତ ଏବେ ଆମେ ଚାଲୁ ଘରକୁ ପୁରା 100 ଯାଇସ୍ ତ ଆପଣ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଥିଲେ ଗୁଲଗୁଲା ଲାଇକ୍ ଟିକେ କमेଣ୍ଟ କରିଛି ଆଉ ଟିକେ ହल्की की सब्सक्राइब कर दे चलो